आपण मैंने आम चैनल पाइपर संपूर्ण ओडिया मीडियम नुआ सिलेबस अनुसार गणित विज्ञान और इंग्राजी पाठर आलोचना और तार प्रश्नोत्तर सहित ओडिया व्याकरण इंग्राजी व्याकरण और गणित ट्रिक गोटे पर गोटे वीडियो बैक टू बैक पाइबापी आम यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ओडिया को सब्सक्राइब कर रखु जहाँफल कौन हम जिते वीडियो सब अपलोड हो आपंक पाखे सहजरे पहुंची आम वीडियो भल लगुले गोटे लाइक करूँ सांग सहित सेयार करूँ और आपको केमती लगे आमको कमेंट रे निश्चय जनातु और जदि आप वीडियो पीडीएफ पाइबा चाहते हैं आमर टेलीग्राम चैनल इजी लर्निंग ओडिया को जॉइन होगी रहंतु। हाय हेलो नमस्कार समस्त को आमर एक नुआ वीडियो स्वागत। तो आम पढ़ुले सप्तम श्रेणी जहाँ नुआ इंग्राजी बही जस्मिन ताହାର आम कोटा पाठ पढ़ुले 3 days to see द चैप्टर नंबर 3 ताको आम आलोचना कर देथिले। देखो ये सब थिला हमरो आलोचना रे। तो आज आम कौन करबा तार जते सब प्रश्न गुडी अछि तार समाधान करनबा। देखो आम आरंभ करबा वीडियोटी बेसी लंबा हो जिवो जदि आम समय विलंब करबा सेति पई कोन करबा आम आरंभ करबा। तो जो माने षष्ठ सप्तम अष्टम एमती गोटे गोटे रो गणित इंग्राजी विज्ञान समस्त वीडियो पाइबा चाहूँ ताले हमर प्लेलिस्ट को विजिट करि परिबो। देखो लेट अस डिस्कस रे कोन देछि लेट अस डिस्कस रे देछि वर्क इन पेयर्स आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स दैट ट्रू फ्रॉम द गिवन बिलो शेयर द आंसर विथ द टीचर। तामाने एटा ट्रू फॉल्स हमको जणाइबा पई कहैछि। देखो एक नंबर कोन अछि देखि ना एक नंबर स्टेटमेंट रे अछि द ऑथर एक्सप्रेसेस ए डीप लॉन्गिंग टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू द सेंस ऑफ हियरिंग। तो ऑथर कोन करूचंती तांकर सेंस ऑर्गन को यूज करी कि गोटे एक्सपीरियंस शेयर करूचंती तांकर डीप लर्निंग डीप लॉन्गिंग तांकर सेंस ऑर्गन रे व्यवहार करिकी तांकर जेते सब अनुभूति अछि जेते दिन रो से जहाँ अनुभव करिसंती तांकर एक्सपीरियंस रो जहाँ से सिखिसंती ताको हमें एठी से ताको शेयर करिसंती ए चैप्टर रे एमति कि थिला। तो एटा फॉल्स हो बुझियला। तापर हमें 2 नंबर देखिबा 2 नंबर देछि the author would like exploring the city only to observe how the people suffering। देखो लोक माने कोन करूचंती केते दुख रे दुर्दशा रे अछंती ताहाको देखिबा पई कोन ऑथर कोन करूचंती गां गां को बा सिटी को से एक्सप्लोर करूचंती बुलुचंती एमती किछि हमर देछि। एटा भी फॉल्स अछि एमती किछि से करनहांती सेति पई ए स्टेटमेंट मध्ये फॉल्स अछि। तापर देखो 3 नंबर कोन कहूची 3 नंबर कहूची द ऑथर वुड स्पेंड द फर्स्ट डे सीइंग द पीपल हुज काइंड हार्टेडनेस एंड फ्रेंडशिप एवर एनरिच हर लाइफ। से प्रथम दिन रे कोन देखिबा को चाहतिले से तांकर सांग माननकु जे तांकु एते दयालु बा एते काइंड हार्टेड थिले से सांग माननकु से तांको सहित समय बिताबा को चाहतिले। जो 3 दिन से मागिथिले देखिबा पई तार प्रथम दिन रे तांकर सांग माननक सहित रहबा को चाहतिले। एटा ट्रू अछि एठी हमें ट्रू लिखि नबा। तापर 4 नंबर कहूचे द ऑथर एक्नॉलेजेस दैट इवन इन द 3 days शी वुड नॉट बी एबल टू सी एवरीथिंग। तो द ऑथर कोन कले एक्नॉलेज करे जे से 3 दिन रे से सब किछि देखिबे आ बाकी सब कोन आ दरकार नै से 3 दिन रे जेते सब देखिबा पई से भगवान को 3 दिन मागुचंती। तो एमती किछि थिला तो चैप्टर रे मध्ये एमती किछि थिला सेति पे एटा को हम ट्रू लिखि नबा। तापर देखो 5 नंबर कोन अछि देखो 5 नंबर देछि हमको द ऑथर फील्स दैट एवरीवन कैन फाइंड द ग्रेटेस्ट जॉय merely by the sense of touch। कोन करिवे से ऑथर फील कले जे सब लोग कोन करिवे हमरो तांकर फाइंड करिवे जे सेंस ऑफ टच रे सब लोग बहुत आनंद हेथांती बोली से कहिसंती। तो एमति किछि कहि नांती सेति पे एटा मध्ये फॉल्स हमो 5 नंबर बुझियला। तापर हमें 6 नंबर देखिबा 6 नंबर देछि द ऑथर advises those who can see the appreciate every moment in if they might lose their sense of tomorrow। तो कोन करूथिले द ऑथर एडवाइस करूथिले जे सेमान को जे आखि देखिचंती बा जे आखि रे देखि पारुचंती सेमान आजिर
ଦିନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜିଅନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ଆଖି କାଲି ନଥିବ। ତ ସବୁକୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତ ଏମିତି କହିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଟ୍ରୁ ଲେଖିବା। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ 7 ନମ୍ବର, ଅନ୍ ଦ ଥାର୍ଡ ଡେ, 3 ନମ୍ବର ଦିନ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଦ ଅଥର ଉଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଅବଜର୍ଭ ଦ ପିପୁଲ୍, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଡେଲି ଲାଇଫରେ କେମିତି ସେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ବା କ'ଣ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା, ସେ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାଠୁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟ୍ରୁ ଲେଖିବା। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ 8 ନମ୍ବର, ଦ ଅଥର ଫୋକସେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ସାଇଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଦ ମୋଷ୍ଟ ଡିଲାଇଟେଡ୍ ୱାନ୍। ହଁ, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଥର କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଯେ ଆଖି ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେତେ ସବୁ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଅଛି ତାର ଆଖି ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବୋଲିକି ସେ କହୁଥିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଆମର ଥିଲା। ତ ବୁଝି ହେଇଥିବ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିଥିବି। ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ ଆମର ଡବଲ ଆଇ ବିଟ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିନେବା। ଦେଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ଟେବଲ୍ given below with what Helen Keller wanted to do on 3 days to see and she had sight। ତାଙ୍କର ଆଖି ଥିଲେ ସେ 3 ଦିନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତ ସେ 3 ଦିନକୁ ଏଠି ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଆଗରୁ ତୁମକୁ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଦେଇଛି, କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ପରେ ନିଜେ ଲେଖିକି ଦେଖିଲେ ଅକ୍ଷର ଟିକେ ଅଧେ ଭଲ ଲେଖା ଯାଉନି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଏଇଟା ଖାଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା। ତ ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କ'ଣ ଦିଆଅଛି ସେ ନିଜେ ଲେଖିଦେଇଛି। ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହେଲେନ୍ କେଲର ଚାହୁଁଥିଲେ କି ସି ଦ ପିପୁଲ୍, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। नो हर फ्रेंड्स, ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଦ ଫିଲ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଫେସେସ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ସେ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କେମିତି ସେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ବା କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଡେ ଟୁରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଏରାଇଜ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଡାଉନ୍, ଯେମିତି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବ ସେମିତି ସେ ଉଠି ପଡ଼ିବେ। ଆଣ୍ଡ ସି ଦ ସନରାଇଜ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବାର ସକାଳର ସେ ସମୟକୁ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ନ ଆବାଉଟ୍ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ସେ ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ଆମର 2 ନମ୍ବର ଦିନରେ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦିନରେ 4 ନମ୍ବର ଦିନ ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ ହେଲା। ଦିନ 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଭିଜିଟ୍ ଦ ସିଟି, ସେ ସିଟିକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଉ ଅବଜର୍ଭ ଦ ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ଡେଲି ଲାଇଫ୍, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟୁଛି, କେମିତି କେମିତି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ସି ସ୍ମାଇଲ୍, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ହସ, ଡିଟରମିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସଫରିଂ, ତାଙ୍କର ହସ ସହିତ କେମିତି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଥିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଇଛି, ତାହାକୁ ପଢ଼ିବା। Read the extract given below and answer the question that follows। ଦେଖ ଏଠି I ନମ୍ବର ଦେଇଛି, I feel the delicate symmetry of a leaf। ଏଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସେ ହେଲେନ୍ କେଲର ଏଠର ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଚାପ୍ଟରରୁ ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି। I pass my hands lovingly about the smooth skin of silver birch। ସେ ତାଙ୍କର ହାତରେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ପତ୍ରକୁ ଛୁଇଁକି ସେ ତାର ସିମେଟ୍ରି ଯେମିତି ତାର ଆକାର ଅଛି ତାହାକୁ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। I pass my hand lovingly about the smooth skin of silver birch, ଯେମିତି ତାହାକୁ ଚିକ୍କଣ ଲାଗୁଛି ତାହାକୁ ସେ ରଫ୍ ସର୍ଫେସକୁ ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଗି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ପାଇନ୍ର ଯେମିତି ଏମିତି କୋନ୍ ସେପ୍ର ଯେଉଁ ସେଗି ଛୋଟ ଛୋଟ ଏମିତି ଲୋମଯୁକ୍ତ ଗଛ ହେଇଥାଏ ତାହାକୁ ସେ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଇନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ, ସେ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? I touch the branches of trees hopefully, ସେ ଗଛକୁ ଛୁଇଁକି in search of bird, ତାହାର ଯେଉଁ କଢ଼ ଅଛି ତାହାକୁ ସେ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଇନ୍ awakening nature after the winter sleep ପରେ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯାହା ସାଇନ୍ ଅଛି ତାହାକୁ ସେ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅକେଜନାଲି କ'ଣ ହେଇଗଲା? I am very fortunate
से दुर्भाग्य कि सौभाग्यवशतः आई place my hands gently on small trees and feel the happy quiver of a bird in full sun ଏମିତି କିଛି ଦେଇଥିଲା ଆମର ପାରାଗ୍ରାଫ। ଏବେ ଦେଖ ଏହାକୁ ନେଇକି କିଛି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ତାହାକୁ ଆମେ କରିନେବା। ଦେଖ ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ସ ଆଇ ବିଟ୍ରେ ଅଛି ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ସ ଦ ୱାର୍ଡ ଆଇ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ୟାସେଜ। ଏ ପ୍ୟାସେଜରେ ଆଇ କେତେ ଥର ଲେଖା ହେଇଛି ତାହାକୁ ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ଦେଖ ଆମେ ଦେଖି ନେବା ଆଇ କେତେ ଥର ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ଏଠି ଥରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି, ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଆଉ ଥରେ 2 ଥର ହେଇଗଲା, ଏଠି ଦେଖ 3 ଥର, ଏଠି ଗୋଟେ ଥର 4 ଥର, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଥର 5 ଥର। ଆଉ କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ, ତ ଏଠି ଲେଖି ନେବା ଆମେ 5 ଟାଇମ୍ସ। କେତେ ଟାଇମ୍ସ? 5 ଟାଇମ୍ସ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଡବଲ ଆଇ ବିଟ୍। ଡବଲ ଆଇ ବିଟ୍ରେ ଦେଇଛି ଦ ୱାର୍ଡ ଆଇ ରିଫର୍ସ ଟୁ। ଆଇ କାହାକୁ ରିଫର କରୁଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ଦେଖ ଆଇ ବୋଲେ ଯିଏ ଅଥର ସେ ହିଁ ଏଥିରେ ରିଫର କରୁଛି, ତ ଆମେ ଅଥରକୁ ଏଠି ବକ୍ସ କରି ନେବା, ଉତ୍ତର ହେବ ଅଥର। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 3 ନମ୍ବର ବିଟ୍ କରିବା, ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ବିଟ୍। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟଲି ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍। ଏଥିରେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଦ ଫ୍ରେଜ୍ ଏୱକନିଂ ନେଚର ଆଫ୍ଟର ଦ ୱିଣ୍ଟର ସ୍ଲିପ୍ ରିଫର୍ସ ଟୁ। ୱିଣ୍ଟର ସ୍ଲିପ୍ ରିଫର୍ସ ଟୁ, ତାମାନେ ୱିଣ୍ଟର ସ୍ଲିପ୍ ନା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସ୍ଲିପ୍ ଦେଇଥିଲା ବୋଧେ, ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ହେବ ଉତ୍ତର। ঠিক ଅଛି। ଏବେ ଆମେ 2 ନମ୍ବର ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖିବା। ଏଥି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଇଛି ତାହାକୁ ପଢ଼ିବା। ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ, ତାହାର ପରଦିନ, ଆଇ ସୁଡ୍ ଏରାଇଜ୍, ମୁଁ ଉଠିଯିବି, ୱିଥ୍ ଦ ଡନ୍, ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଉଠୁଛି ମୁଁ ସେମିତି ଭୋରରେ ଉଠିଯିବି, ଆଣ୍ଡ ସି ଦ ଥ୍ରିଲିଂ, ଆଉ ଥ୍ରିଲିଂ ମିରାକଲ କ'ଣ ଅଛି ତାହାକୁ ଦେଖିବି, ହ୍ୱିଚ୍ ନାଇଟ୍ ଇଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଟୁ ଦ ଡେ, ଯେମିତିକି ରାତି ଦିନରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାହାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଆଇ ସୁଡ୍ ବିହୋଲ୍ଡ ୱିଥ୍ and magnificent panorama with the light of which sun awakens, କେମିତି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଁଛି ଆଉ କେମିତି ବୁଡୁଛି ତାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବି। This day I should devote to the hasty glimpse of the world past and present, ତ ଏଇ ଦିନରେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିବି, ଅତୀତ ଓ ଅତୀତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କେମିତି ଆସୁଛି ତାହାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। କାହାର? ପୃଥିବୀର ଅତୀତରେ କେମିତି ଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନରେ କେମିତି ଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ମୁଁ ଝଲକ ଦେଖିବି। ଗ୍ଲିମ୍ସ ବୋଲେ ଝଲକ, ଝଲକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଇ ସୁଡ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସି ଦ ପିଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ଆଉ ମଣିଷମାନେ କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରୁଛନ୍ତି, ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ସୁଡ୍ ଗୋ ଟୁ ଦ ମ୍ୟୁଜିୟମ, ଆଉ ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ଆମର ପାରାଗ୍ରାଫ। ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇକି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିନେବା। ତ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଆଇ ବିଟ୍ରେ ଦେଖ ଦ ୱାର୍ଡ ଥ୍ରିଲିଂ has been used in miracle। thrilling କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି? miracle ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି। which of the following words does not match with the word thrilling। thrilling ସହିତ ଦେଖ, thrilling ହେଲେ ତମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବ, ଯେତେ ସବୁ ତମେ thrilling ଆସିବ ତମ ଜୀବନରେ ତମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବ। ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଟେଲ୍ ବେଲେ ଷ୍ଟୋରି, ଷ୍ଟୋରିରେ ମଧ୍ୟ thrilling ଥାଏ। ଦେଖ ନଲେଜରେ thrilling ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତ ଏଠି ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଡଜ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ତମେ ଏଟାକୁ କ'ଣ କରିନେବା, এটা ଆମର ନଲେଜ ହେବ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଗଲା। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ ଉତ୍ତର କରି ନେବ। ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବା। ଚାଲ, ତ ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ଆଗରୁ କିଛି କିଛି ଲେଖିଦେଇଛି, ତମ ଖାଲି ବୁଝିଦେବି ହେଲା। ତ ଦେଖ ଡବଲ ଆଇ ବିଟ୍ରେ ଦେଇଛି ଏଠି why does the author refers to the earth is sleeping earth। अर्थ को स्लीपिंग अर्थ ପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ତ ଏଠି ଆର୍ଥକୁ ସ୍ଲିପିଂ ଆର୍ଥ ବୋଲି କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ଲେଖି ନେବ ଦ ଅର୍ଥ ସେଡ୍ ଦ ଅଥର ଟୁ ସ୍ଲିପିଂ ଅର୍ଥ ଲେଖି ନେବ। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଦ ବିକଜ ଦ ନେଚର ଅଫ ସାଇଟ୍ ୱାଜ କ୍ୱାଇଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ as it the earth rests down and in the light with movement। କ'ଣ କହୁଛି, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିଲା ପରେ ପୁରା ପୃଥିବୀ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଧରା ପୃଥିବୀ ଯାହା ବି ତମେ କହୁଛ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପଡ଼େ, ସବୁ କିଛି ସୁନସାନ ହେଇପଡ଼େ। ଆଉ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ବି ଉଠନ୍ତି, ଯେତେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ସମସ୍ତେ ଉଠନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଏପଟେ ସେପଟେ କାମ କରନ୍ତି, ସେମିତି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ବିଟ୍ରେ ଦେଇଛି ଦେଖ
complete the sentence with an appropriate reason. दिखाई देख द राइटर विशेस टू डेलिकेट द डे ब्रीफ लुक्स एट द प्रेजेंट एंड पास्ट वर्ल्ड बिकज से पृथ्वीर पास्ट रु पृथ्वीर प्रेजेंट को आसवा अतीत रु वर्तमान को आसबार गोटे ग्लिम्स देखा चाहूले तो सेटा कौन पाई कारण कौन अच्छी सी वांट्स टू विजिट द म्यूजियम टू लर्न अबाउट द ह्यूमन प्रोग्रेस इन शॉर्ट टाइम से म्यूजियम को जावाई चाहूले आ गोटे शॉर्ट टाइम रे जेमिति म्यूजियम रे कौन लिखाई जाए जेते सब ऐतिहासिक जिनिस मन लिखाई थाए रखाई थाए तो जेते सब ऐतिहासिक जिनिस एबे कौन तार प्रोग्रेस होइछि कौन उन्नति होइछि ताहाकु से म्यूजियम रो देखिबा पई चाहूले तो एमती किछि थिला बुझियला तापर देखो आईवी बिट रे कौन देछि आईवी बिट रे देछि हाउ मेनी टाइम्स शुड इज यूज्ड त माने हां ए पैराग्राफ रे शुड केते थर यूज करा है ता पचारुछि तो मैं देखि नबा शुड केते थर यूज होइछि देखो थरे तापर दी थर तीन थर तापर आउ कोठी अछि देखो एठी ओटे अछि तो चार थर आउ कोठी अछि कि देखि नबा शुड 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 एठी अछि देखो 5 थर एमती भाबरे शुड 5 थर यूज करा है ए पैराग्राफ रे एठी लिखि नबा हम 5 टाइम्स तापरे भी नंबर देछि देखो व्हाट डज द यूज ऑफ शुड फोकस इन द एक्सट्रैक्ट तो तमे उत्तर लिखि नबो शुड रो कोन पई यूज करा है लिखा है तो तमे तार उत्तर लिखि नबो शुड एक्सप्रेस हर विशेस and imagine the plan what she would like to do if she had to chance to see एमती उत्तर लिखि नबो तापर देखो डबल आई रे दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पांचटी क्वेश्चन देछि तार उत्तर मध्ये हम लिखि नै छै तमे खाली बुझि नबा तो 5 नंबर रो बा सॉरी पांचटी क्वेश्चन रो एक नंबर रो क्वेश्चन देखो एक नंबर रो हम पढ़ी पढ़ी जीवा द सेंस ऑफ टच makes up for the loss of sight and learning. Explain this statement with the reference text. बेले sense of touch करिवार जो sense अछि से जदि makes up for the loss of sight and hearing तो एटा केमती एटा को दर्शाउछि एटा को हम स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करिवा देखो एठी हम लिखि परिबा तार उत्तर रे लिखि दैछि म देखो हेलेन केलर कैन नॉट सी से देखि पार नथिले बट सी एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड विथ द टच किंतु से छुईकी से जते वर्ल्ड रो जते जिनिस को से अनुभव करूथिले सी फील्स द सिमेट्री ऑफ लीव्स जते सब आकार अछि पत्र गुडी कर ताहाकू से छुईकी जानि पारथिले द स्मूथ बार्क ऑफ ट्रीज ताहार कांड गुडी को मध्ये जानुथिले बर्ड ऑफ स्प्रिंग एमती जानुथिले एंड इवन वाइब्रेशन ऑफ द बर्ड्स इन सॉन्ग ताहाकू मध्ये से फील करिथिले जेते सब वाइब्रेशन होथिला बर्ड्स रो सॉन्ग्स रे चीचा करिवार से जानि पारथिले थ्रू द टच से छुईकी जानि पारथिले एंड सी अंडरस्टैंड द नेचर आउ से बुझी पारथिले नेचर को पीपल अराउंड हर आउ लोक मानक मध्य रे रही के से जानि पारुथिले नेचर को thus the sense of touch helps compensate for the loss of sight and hearing सेति पई सेंस ऑफ टच थिला सेति पई अलगा ताहार आखि नथिले भी से भलो भाबरे सब को फील करी पारुथिले तापर 2 नंबर क्वेश्चन देछि why does the author believe that the sense of sight is most wonderful one से आखि को कोन पई एते इंपोर्टेंट बोली कहि छंती अलगा सेंस ऑर्गन तुलना रे देखो एठी तम उत्तर लिखि नबो एठी the author believes sight is most wonderful sense because it reveals the beauty of color काहे कि ना आखि दिले तमे कलर रो ब्यूटी को देखि परिबो तो सेति में ताको से इंपोर्टेंट बोली कहि छन तापर वैरायटी ऑफ द वर्ल्ड रो वैरायटी जहा भी अछि ताको देखि परिबो आ इमेजिन करि परिबो सीइंग हर लव्ड वंस नेचर को देखि परिबो म्यूजियम देखि परिबो सिटी देखि परिबो आ ए 3 दिन रे से सब देखिबा को चाहू चंती देयरफॉर सी फील्स दैट से सेति पई कोन कले आखि को बहुत इंपोर्टेंट बोली कहि छंती आउ द रिचेस्ट एक्सपीरियंस इन लाइफ से 3 दिन रे से रिचेस्ट एक्सपीरियंस बा सबठरो भलो भाबरे से फील करबा को चाहू छंती एमती किछि थिला 2 नंबर रो उत्तर लिखि नै पारिबो हला मोबाइल को टिके उल्टा करिवो आ एटा को देखिबा को चेष्टा करिवो तापर देखो 3 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर देछि हाउ माइट द ऑथर ओपिनियन
on making the most of our senses guide us to be kinder towards the people with special ability। ତ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଓପିନିଅନ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର ସେନ୍ସେସ୍ ଆମର ସେନ୍ସ କେମିତି ଆମକୁ ଗାଇଡ୍ କରେ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଏବିଲିଟି ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ କରେ ବା କେମିତି ଗାଇଡ୍ କରେ ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖ ଦ ଅଥର ଓପିନିଅନ ଟିଚର୍ସ ଅଥରର ଓପିନିଅନ ଟେଜ୍ କେମିତି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଯେ ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆମେ ଯାହାର ଆମର ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଅଛି ଆଖି କାନ ନାକ ଏସବୁକୁ ଆମେ କେମିତି ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବା ଆଉ ତାହାକୁ ବୁଝିବା ଯେ ତାହାର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ବା ତାହାର ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ତାମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ଯେ ଫେସ୍ ବାଇ ଦ ପିପୁଲ୍ ୱିଥ୍ ଦ ସ୍ପେଶିଆଲ ଏବିଲିଟି ସେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଏବିଲିଟି ଥିଲା ଲୋକର କେମିତି ସେ ଏସବୁକୁ ଫିଲ୍ କରିବାରେ କେମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଥାଏ କେମିତି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସେଟା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଇଟ୍ ଏନକରେଜ୍ ଆଉ ସେ ଏନକରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି sympathetic, respectful ଆଉ helpful towards the value of strength and ability ଆଉ ସେଟାକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି what is the significance of the loss of the sense according to the author ଅଥରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଯଦି ଯାହାର ଲସ୍ ଅଛି ତାହାର କ'ଣ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ରହିଛି। ଦେଖ ଆମର ତାମାନେ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନରେ ଆମର ଜୀବନରେ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ତାହାକୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି according to the author losing of sense makes the realize its true value people often take their senses of granted until they are lost। ତ ଯାହାର ଆଖି କାନ ନାକ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଏହାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ତ ଯାହାର କିଛି ତାମାନେ ଅସୁବିଧା ଥିବ ଏସବୁରେ ତାହେଲେ ସେ ହିଁ ତାହାର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲି ସେ ଏଠି କହିଛନ୍ତି। The loss of the senses help us to appreciate the beauty of experience its provides ବୋଲିକରି ଏମିତି ଉତ୍ତର ଲେଖିନେବ। ତାପରେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ଏଇଟା ଆମର ଶେଷ ନମ୍ବର ହେବ ବୋଧେ how does the author encourages people to approach their everyday sensory experience ତମେ କେମିତି ତମର ଯେଉଁ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଅଛି 5ଟି ତାହାକୁ କେମିତି ତମେ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ୟୁଜ୍ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଅଥର ଏମିତି ଲେଖିନେବ ଦ ଅଥର ଏନକରେଜେସ୍ ପିପୁଲ ୟୁଜ୍ ଦେୟାର ସେନ୍ସେସ୍ ଫୁଲ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଜୟଫୁଲ୍ ତମେ ତାହାକୁ ପୁରା ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛ ସେତେ ବ୍ୟବହାର କର ଆଉ ଅତି ଖୁସିର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କର। ସି ଆଡଭାଇସେସ୍ ଟୁ ସି ହିୟର ଟଚ୍ ସ୍ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ଲୁଜ୍ ଦେୟାର ଏବିଲିଟି ଟୁମାରୋ ତମେ ଏମିତି ଭାବରେ ତମର ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଯେମିତିକି ତମର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ରହିବ କାଲି ତମେ ନଥିବ ସେମିତି ଭାବରେ ତମେ ମନ ଭରିକି ପୁରା ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏଠି କହିଛନ୍ତି। In this way we can appreciate the beauty of pleasure of life more deeply ତ ଏମିତି ଭାବରେ ତମର ଜୀବନର ଯେତେ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଅଛି ତାହାକୁ ମନ ଭରିକି ଆଜି ବ୍ୟବହାର କର ଯେମିତିକି କାଲି ତମେ ଏ ଦୁନିଆରେ ନଥିବ ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ତାହାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବେ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଲର୍ନ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ସେନ୍ସରି ୱାର୍ଡ ଦେଇଛି ଆଉ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ତାହାର ଫର୍ମ ଦେଇଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଯେମିତିକି What you see ତମେ କ'ଣ ଦେଖ ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ ପାନାରୋମା କରି କହିବା ଯେମିତିକି ସ୍ମାଇଲ ସନଲାଇଟ ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। What you hear ତମେ କ'ଣ ଶୁଣିଥାଉ ମ୍ୟୁଜିକ ଇକୋ ଭଏସ ଲୋକଙ୍କର ଭଏସ ମାନେ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ। What you smell କ'ଣ ତମେ ଶୁଣିଥାଉ ପରଫ୍ୟୁମ ଯେମିତିକି ଫ୍ରାଗ୍ରାନ୍ସ ଆରୋମା ଏମିତି ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। What you taste ତମେ କ'ଣକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାଉ ରେଲିସ୍ ଯେମିତିକି ସ୍ୱିଟ୍ର ସୋର ଏସବୁର ଟେଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। What you feel ରଫ୍ ସିଲ୍କି ରଫ୍ ଫିଲ୍ ହେବାର ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖ ଡବଲ ଆଇ ବିଟା ଦେଇଛି ରିଡ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଦ ଭର୍ବ I should divide the period of into 3 parts ଏଥିରେ ଭର୍ବ କ'ଣ ଅଛି I should divide ଟା ଆମର କ'ଣ ଅଛି should ହେଲା ଆମର ମୋଡାଲ ଭର୍ବ ଆଉ divide ହେଲା ମେନ୍ ଭର୍ବ ଏମିତି ଭାବରେ ଦୁଇଟା ଭର୍ବ ଅଛି ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଭର୍ବ ଆକାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ ଲେଖିଛି ଦେଖ on the first day I should want to see ତ should ହେଲା ମୋଡାଲ ଭର୍ବ ଆଉ want ହେଲା ମେନ୍ ଭର୍ବ ଏମିତି ଭାବରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। The next day should arise with the dawn ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଯାହା ମାର୍କ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଭର୍ବ ରହିଛି। I should behold with ଏଇଟା ମଧ୍ୟ
जहाँ मार्क है सेटा हला वर्ब को आम चिन्ह देछि। तो मोडाल वर्ब कौन देछि एठी देखो मोडाल वर्ब आर ऑक्सिलरी वर्ब बायटा को आम कोन कहबा सेकेंडरी वर्ब बोली कहबा that express the necessity कोन कहबा necessity possibility permission ability ए सब को से एक्सप्रेस करि थाए। they are used before the main verb पर एटा आगरे बसी थाए। the modal verb include can could may might shall should will would must and ought to ए सब को हमें modal verb तुम माने यदि ए विषय जानिबा को चाहू ताले हमें कमेंट करिकी कहबो आमे ए विषय जेते सब मोडाल वर्ब अछि ता विषय गोटे सेपरेट वीडियो आनिकी भलो भाबरे दर्शाई देबा। को विषय मोडाल वर्ब विषय पूरा स्पेसिफिक वीडियो टी आनिबा आ सुंदर भाबरे दर्शाई देबा। तुमको जदि ए वीडियो दरकार ताले कमेंट करिकी कहिबो। जेमति देखो वर्ब रो फैमिली कोन रहछि वर्ब मैन वर्ब बेले हमें जानि छी तो वर्ब रो दुईटा वर्ब मैन वर्ब थाए बा ता को हम दुईटा कैटेगरी करि परबा गोटे हला मैन वर्ब आ गोटे हला एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब बोले हमें जाको सेकेंडरी वर्ब मध्ये कहि परिबा। तो से एक्सिलरी वर्ब प्राइमरी एक्सिलरी गोटे अछि आ गोटे मोडाल एक्सिलरी वर्ब अछि। प्राइमरी एक्सिलरी रे बी डू आरो हैव एमती तीन प्रकार अछि। बी वर्ब बेले हला इज एम आउ आर एटा को बी वर्ब बोली कहंती। आउ डू वर्ब बेले हला डज डू डिड एटा हला हमरो कोन डू वर्ब। तापरे आउ कोन कहंती हैव वर्ब मध्ये अछि। हैव वर्ब कोन कहंती हैज अछि आउ हैव अछि एमती हरे एटा को भाग करा हेछि हला। तो एटा तमे जदि चाहू छ ताले हम एरो सेपरेट वीडियो मते कर दबा तुमको पूरा गोटे गोटे तार कोड रे यूज रही छी केमती भाव ता यूज करबा कोटा पर कोन आसीबो ता को जगह रे को वर्ब टी आसीबो हमको कमेंट करी कहबो हम संपूर्ण गोटे भलो आकार रे वीडियो टी कर दबा अति सहज भाषा रे हला। तापर मोडाल वर्ब भी पेयर मोडाल वर्ब अछि आ सिंगल मोडाल वर्ब मध्ये अछि। तापर हला मोडाल वर्ब हला पेयर रे भी अछि और सिंगल रे मध्ये रहिताय। सिंगल रे जेमति कि नीड ought to use to एटा सिंगल मोडाल वर्ब हला। तापर पेयर मोडाल वर्ब shall should may might can could will would ए सब हला पेयर रे रहिताय। तो ठीक अछि आशा करछि आपण मन अति सहज रे बुझि पारथिबे। यदि हमर वीडियो आपण मन को भल लागला गोटे लाइक कर देबे संग मन को शेयर कर देबे हमर चैनल को सब्सक्राइब करिके रखिबे। ठीक अछि देखा हबा परवर्ती वीडियो रे।